फ्रेंड्स आमे बे गोटे जगह को बाहरिलु तो आपण वीडियो टी देखु दांतु जानि पाइबे आमे कोठी जाउछु आ कोन पाई जाउछु आज कोन तो म आपण मन को सब कहिबी तो वीडियो टी फास्ट टू लास्ट आ देखिले ही जानि पारिबे तो देखु दांतु आ आमे कोड जाउछु कोन करछु आमे जो जगह को भी जाउछु से जगह बहुत सुंदर जगह तो आपण देखिले ही जानि पारिबे मु भी केबे जाइनी फर्स्ट टाइम पे तो देखंतु एबे पहुंची गलुनी आडू नड़ियाड़े कदली ना ना मु कोन कहली मु कहली 6 एकर अछि देखंदा आपण मु तो कहनी किनंदु बोले आपण भी उल्टा कर आज्ञा ते पाखा पाखी जदि न आपण किने मो कहबा सेंस आपण पटा देखन ता पर मु कहबी ना मु कहबार कारण आपण जो देली जिंस जदि एका लागी अछि आपण किने ना डिस्टेंस को दे रहबन किने मु एका आपण देला मैटर देखिदन ता पर कथा आवा काटबी ए पल्सना साइड जी कल हां ठीक गोंडा काय पकलो ठीक गोम चल पड़ी जे देखलो तारा है पकलो ना ठीक जो टांगेर किना डॉक्यूमेंट मुले काहे आपण डॉक्यूमेंट पठा तो कोन रास्ता है सकाळ को डॉक्यूमेंट मते काहे देना बहुत ठीक गोम को हेडे बाटो मुरे हाँ ये नहीं से आगे ठुआई देखा नहीं तो देखी हाँ मुंडिया मार सुंदर जगह मंदिर टी सुंदर देखा जाउछि सुंदर गच्छ से सब गच्छ अछि बहुत सुंदर सुंदर गच्छ अछि एठी बहुत सुंदर लागे मंदिर टी याला
ଏଇ ବାପୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟା ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଏଇଟା ଆଉ ମୋ ଧନ ଏଇଠି ଖାଲି ଦୌଡୁଛି ଆଶ୍ରମ କରାହବ ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ହବ ମାନେ ଏଠି ରହିବେ ସବୁ ସୁବିଧା ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ କରାଯିବ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆମ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ନା ପୁରୁଣା ଗଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଯାକ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇ ତା ହାତ ଧର ବନ୍ଧ ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ତାକୁ ଧର ତାକୁ ଏଠି ବସ ଫଟୋ ଏ ପାପୁନ ଆସେ ଏଡେ ପାପୁନ ଏଇଠି ନେ ଏଇଆଡେ ନେ ଧନ ଧନ ଆସେ ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ପୋଖରୀ ନା ପଡିଯିବୁ ଆସେ ମୁଁ ଯିବିନି ପଳେଆ କଣ ଏଡେ हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू शिवान ब्लॉग्स मु वर्षा आपण मानक मोर गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँगी तो मु तो देखी वीडियो रे मु तो मंदिर जाके आसी सारे तो मंदिर कौन पाई जाइलु आज कौन तो मु कहूँ आज हूँ बाबूंकर बर्थडे तो समस्त विश करदे से मंदिर जाइलु तो मंदिर मुझे से मंदिर को जाई नी मत बहुत भल लगे मंदिर टी बहुत सुंदर है परिवेश तो बहुत सुंदर लगला तो आज कौन कौन सब हो बर्थडे रे तो मुझे आपको वीडियो देखी तो आप वीडियो फास्ट लास्ट देखूँ आ मो चैनल को यदि कहीं सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन को निश्चय दबाइदेवे तो वीडियो देखु था एंजॉय कर तो फ्रेंड्स आमर सांबर छुंक चलती आज सांबर रोचे तो ये पियाज सुखा लंका भेसुंगा पत्र फुटण देकी छुंक मरा हो टमाटो दिया ना टमाटो दिज्व चीनी टे पड़ो हल्का टे चीनी पड़ो आउ सांबर तो सब मेन पॉइंट हूँ तेंतुली पानी तो हूँ तेंतुली पानीटा जहाँ बर्थडे सी ही आज रोषे करना समस्त ही खाया को देवे तो इंटरेस्टिंग आमर तो बर्थडे रे केक कटा जाए तो मोर भी बर्थडे रे केक कटा ही नाला तो आंकर भी कटा जीवनी सेमती खाली मंदिर दर्शन समस्ते ही करते आम भी मंदिर दर्शन ही करके आसिलु एबे पड़ो सांबर मसला तो यहाँ हूँ रुचि सांबर मसला आउ को सांबर मसला आम पसंद आसुनी कलरटा बढ़िया आसुनी ना तो यहाँ डाली मूला झुड़ंग बैगण कैमेरा लगे कौन कोडिंगटा भी कर देखु ये केवल मूला बैगण आउ झुड़ंग कौन पड़ी कखारू कौन पड़ी आ कि ना से पड़ी कइया पड़ी सांबर मसला पड़ी कंचा लंका भूसा पत्र अदा पियाज से पैसा पैसा पड़ी सांबरटा तो बढ़िया देखा
ଏଠି ଆମର ଦହି ଆଉ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି କରାଯିବ। ତ ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଆହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ନଡ଼ିଆ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଦହି। ନଡ଼ିଆ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଦହି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ ମିଶିନି, ଆମ୍ବୁଲ ମିଶାଯିବ। ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ, ସେତିକି। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ହବ, ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ହବ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହବ, ସେତିକି ଆଇଟମ୍ ଆଜି। ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ। ଆଉ ରାତିରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଯାଇଛି, ଖଟା ଛୁଙ୍କ ମରାଯିବ। ତ ତେଲ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ, ଆଗ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଛୁଙ୍କଣା ମରା ଆଉ ଦେହ ଫୁଟେଇଯିବ। ଏବେ ଫୁଟଣ ଦିଆଗଲା ସୋରିଷ। ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ବି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦହି, ନଡ଼ିଆ, ଚଟଣି, ଆମ୍ବୁଲ। ତ ବାଇଗଣ ଭଜା ପାଇଁ ବାଇଗଣ କାଟି ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶେଇବି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ବେଶୀ ଲୁଣ ନାହିଁ, ବେଶୀ କମ୍ ଲୁଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତ ଫେଭରେଟ୍ ନାଇଁ କି? ବର୍ଷା ହିଁ କରିଛି ଏଇଟା। କିଛି ବେସନ ଟିକେ ଦେବେ। ବେସନ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବେଶୀ ବେସନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ, ସେତିକି। ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେତିକିରେ ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିବା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ, ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି। ତେଲ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି। ତ ଏବେ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ତେଲ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହିଁ ତେଲ ଦେଇଛି। ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ଖୋଳି ଆଣିବି। ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ଗୋଟେ। ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବ। ତାକୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ ପୁରା ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି, ଯେଟା ବେଶୀ କେତେ ତେଲ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି। କାରଣ ବେସନ ଯେତେ ଦିଆହେଉଛି, ବେସନଟା ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଆଉଛି, ଏମିତି ହେଲେ ହବ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ସେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆକୁ ମାନେ ନଉଟ ବି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ରାତିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ।
ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ଶୁଭ ରାତ୍ରି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହବ। ଟାଟା।